أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. À plus de 5 km de la France se trouve la Gambie, un pays de l'Afrique de l'Ouest, enclavé telle une langue dans la bouche du Sénégal. Le pays compte plus de 2 millions d'habitants, bien que la Gambie soit 19e au rang des pays les plus pauvres du monde. Il renferme une richesse dans l'apprentissage et l'enseignement du Coran. À l'ombre des demeures luxueuses, les centres de Coran pullulent dans les 4 coins du pays. De la petite pièce au grand masjid, tout est bon pour établir un centre où des familles entières apprennent le livre saint, même parfois dans des conditions assez difficiles. Dans cette série de vidéos, nous allons à la rencontre des petits chouurs de demain, dans un pays où tout est à reconstruire. يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا للمجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة Nous continuons à sillonner les rues de Serekunda et de ses environs, toujours à la recherche des marakis de Coran. Malgré les manques de moyens et les différentes problématiques que rencontrent ces centres, ils ont toujours joué un rôle essentiel dans la société, dans la promotion de l'accès à l'éducation de base pour tous. Il a été prouvé que lorsque l'enfant commence par la mémorisation du Coran, il a beaucoup plus de facilité par la suite à s'adapter dans le système éducatif public. Depuis quelques années, l'école primaire est gratuite. Après les 6 premières années, l'école devient alors payante. Beaucoup de familles ne pouvant pas offrir l'école à leurs enfants par manque de moyens, ce qu'on appelle les marginalisés. Ces derniers se retournent donc vers les centres de Coran qui sont plus à même à comprendre la situation de ces familles. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Sekou fait partie de ces enfants dont Allah Azza wa Jal a doté d'une mémoire qui leur a permis de mémoriser le Coran. Il mémorise le Coran à l'âge de 7 ans. Aujourd'hui, il en a 22. Et pourtant, il n'a toujours pas trouvé le sens à sa vie. Il ne rêve que d'une chose, quitter la Gambie pour un avenir meilleur. The competition of the city is as good as can Morgan. Jangan is as Fatima Albaja ya be fintra bi Donc là, ils font une compétition de Coran, un battle de Coran dans la rue. Donc là, j'ai croisé des jeunes talibos là, dans la rue, qui font une compétition de récitation de Coran. Ok, nous devons être tout le temps là. Ok. You first. Okay. والشمس والضحى والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب ثمود بالتقوى إذ انبعث أشقاها وكلم رسول الله ناقة الله وسقياها وغزلوا فقروا فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ما شاء الله. مع تجويد. أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر وسواس كالناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار. ما شاء الله. كلا من ترى؟